महाराज सत्संग में अखंड छे ज। तारीख 13/6/2008 सारंगपुर। आज स्वामिनारायण भगवान स्वधाम गमन विधि हती। ते निमित्ते सारंगपुर में श्रुति मंदिरे महाराजना अंतर्धान पछीना शोकना वातावरणनु दृश्य रजू कर्यु, जेमां मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, आत्मानंद स्वामी वगैरे पोतपोताना मंडळमां रहेला संतोने धीरज आपी रह्या हता। दादा खाचर वगैरे अग्रणी हरिभक्तोमां पण शोकनु वातावरण हतुं। मुक्तानंद स्वामी अने ब्रह्मानंद स्वामीनो वार्तालाप करता नारायण मुनि स्वामी अने कृष्णप्रिय स्वामी स्वामीश्री पासे आव्या। सामे श्रीजी महाराजनी उत्सव मूर्ति हती। स्वामीश्री मूर्तिनी बराबर सामे हता। बंने संतोए महाराजनी सामे उभेला गुणातीत स्वामीने पूछ्યું કે महाराज गया? गुणातीत रूपे विराजित स्वामीश्री ज बोली उठ्या, महाराजे ज કહ્યું છે કે હું તો અખંડ રહ્યો છું, અખંડ રહ્યો છું, અખંડ રહ્યો છું। શ્રીજી મહારાજ સત્સંગમાં છે જ। શાસ્ત્રીજી महाराज અને યોગી બાપા શ્રીજી महाराज અખંડ રહ્યા જ છે। એમ કહીને સ્વામીશ્રીએ શ્રીજી મહારાજ સત્સંગમાં સદા પ્રગટ છે એ વાતની પ્રતીતિ કરાવી। જય સ્વામિનારાયણ।